Good morning, seventh graders. Okay, in this beautiful morning, let's study about pronouns. Well, pronouns in bahasa Indonesia means kata ganti. So, pronouns are words that take the place of nouns. We often use them to avoid repeating the nouns that they refer to. Pronouns have different forms from the different ways we use them. Jadi, pronoun ini adalah kata ganti untuk menggantikan kata benda sehingga tidak terjadi pengulangan secara terus-terusan. Misalnya, Miss Natalia and Miss Mariana are teacher. Kalimat kedua, jika saya ingin menggunakan mereka bekerja di SMPK Kosayu 1, apakah saya harus menggunakan Miss Mariana and Miss Natalia lagi? Tidak, bukan? Jadi saya menggunakan pronoun they. They work in SMPK Kosayu 1. Seperti itu ya. In English pronouns, you will find subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, and reflexive pronouns. Contohnya bisa kalian lihat di sini, di kolom ini. Baik, untuk tidak membuat kalian bingung, let's check it out. Subject pronouns. Subject pronouns replace nouns that are the subject of their clause. Masih ingat? Jika kita membicarakan subjek, letaknya selalu di depan. For examples, I am 16. I di sini adalah subject pronoun. Jim is angry and he wants Sally to apologize. He di sini adalah pengganti dari Jim. This table is old, it needs to be repainted. This table is old. It. Nah, it ini menggantikan this table. We aren't coming. Siapakah we di sini? We itu adalah kita. Bisa saya, kamu, dan dia. Next, they don't like pancakes. Mereka tidak suka pancakes. Mereka itu siapa? Bisa murid-murid atau bisa anak-anak. Seperti itu ya. Jadi, ingat, subjek biasanya ada di depan. Next, object pronouns. Berbicara tentang objek, biasanya mereka letaknya ada di belakang kalimat. Object pronouns are used to replace the nouns that are the direct or indirect object of a clause. For example, give the book to me. Berikan buku itu kepada saya. Misalnya saya di sini namanya Lia. Give the book to Lia. Nah, penggantinya Lia di sini adalah me. Next, the teacher wants to talk to you. Nah, misalnya di sini namamu Sela misalnya. Penggantinya Sela di sini adalah you. Jack is hurt because Bill hit him. Siapakah him di sini? Him ini adalah Jack. Seperti itu ya. Jadi diingat-ingat, objek pronoun letaknya biasanya di belakang. Oke. Next, possessive adjective. Jadi ini menunjukkan pengganti kepemilikan. Oke. Jadi kita langsung lihat saja contohnya ya. Did mother find my shoes? Jadi apakah ibu menemukan sepatu saya? Nah, di sini adalah kepemilikan my shoes.
Mrs. Baker wants to see your homework. Your homework. Nah, di sini possessive adjektifnya adalah my, your, his, her, our, and their. This is our house. Nah, possessive adjective ini biasanya diikuti dengan kata benda. My shoes. Shoes ini kan kata benda. Your homework. His baseball. Her bike. Our house. Their school. Seperti itu ya. Oke? Next. Possessive pronoun. Oke, kalau tadi kita ngomongin possessive adjective, sekarang kita ngomongin possessive pronoun. Bedanya apa? Nah, kalau possessive pronoun ini kepemilikan tetapi berdiri sendiri. Jadi dia tidak diikuti oleh kata benda di belakangnya. This bag is mine. Tas ini adalah milikku. Yours is not blue. Milikmu tidak biru atau bukan yang biru. That bag looks like his. Tas itu terlihat seperti miliknya. Nah, nya di sini adalah nya untuk cowok ya. These shoes are not hers. Sepatu ini bukan miliknya, nya cewek. Oke, that car is ours. Mobil itu adalah milik kami. Kemudian there's is parked in the garage. Milik mereka diparkir di garasi. Nah, ingat-ingat ya, possessive pronoun itu berdiri sendiri. Mine, yours, his, hers, ours, and theirs. Kemudian ada reflexive and intensive pronoun. Nah, apa sih itu? Gampangnya seperti ini saja. Ketika kita ngomong refleksif, berarti kita ngomongin refleksi ke dirimu sendiri. For example, I told myself to calm down. Saya berkata kepada diri saya sendiri untuk tenang. You cut yourself on this nail. Nah, ini maksudnya, kamu motong kukumu? Seperti itu ya. He hurt himself on the stairs. Dia melukai dirinya sendiri di atas tangga. Nah, ingat, reflexive and intensive pronouns itu tidak dipisah tetapi disambung. Jadi myself, yourself, himself, herself, itself, and ourselves. Jadi yang bagian sini masih ada yang keliru menulis. Biasanya cuma ditulis ourself. Itu salah. Yang benar adalah ourselves. Jadi pakai selves ya, ourselves. Kemudian ada themselves. The children can take care of themselves. Seperti itu ya. Okay, that's all my short explanation. I hope it can refresh your mind about pronoun. If you want to check it out one more time, sebenarnya ini sudah dijelaskan di buku modul on page 39 until 42. Nanti kalian bisa baca-baca lagi ya di situ. Okay, that's all for today. Happy studying and let's do the next activity. God bless you.